Hello guys, welcome to my channel guys. Palos Multi-Talented guys. Iba na naman yung tinitira ko ngayon guys. Nagpapalit ako ng butterfly. Ayan guys, butterfly ng Ford Everest. Ayun yung replace na, yan yung original. So ngayon guys, pagkatapos ko nun, ito na naman kabila guys. Yon, papalitan ko yan dyan mamaya guys. Yan, tatanggalin ko na naman yung butterfly na naman yun guys. Yan. Pagkatapos yan, tatanggalin ko yung bumper guys. Kasi may bangga ito guys. Ito, pag-aralan ko na naman yan trabahuin guys. Kahit na walang alam guys, gagawin ko yan guys. Yan. Sisirain ko ulit yun guys. Kita mo yung yupi yun guys oh. Yung yupi na yan guys. Sisirain ko ulit yan guys. Yan, pati ito, susuldahin ko to. Tabiak. Na ano ito, nadali ito sa Batangas nung pag-uwi ng galing Maynila. Pa-uwi ng Negros. So guys, abangan nyo na lang yung mga trabaho kung di ko pinag-aralan ito guys. Basta gawin ko guys. Lalo ko sisirain, pero maayos naman. So, thank you for watching guys and see you on my next video. Okay, bye-bye guys. So, maraming salamat sa mga suporta guys. Mahirap humanap ng pera guys, pero gagawin natin to para magkapira tayo. So, thank you, bye-bye guys.